gaje mia pa bolo di fa mo wo di lo a famo ple mo wo que ple que te que mo me la ple ya mo wo nyele mia pese mi jaudi na lo na plomi dedie na plomi ba fa fa de no buye ba ke ya ga bion mo khame Vovovo, tu peux pas nous cacasia nous l'omau. Signor na tuenami, si so cunya na tuenami, nena de badale menami. Le nusiano si mi abbio merde. Signor na tuenami, si so cunya na tuenami, nena de badale menami. Maugan. Che domi, niele clodila che domnao. Disipe no kwala mi do ndeke bokonami. Ni do akpena ma umusa patato ke de mobe ebia nya gbadogolo mi abe mo ba ke be wona ya mi. Ejijwe be nyina me manya be na mi so mi le be so so le nya be mo ogbo mi so be be agba plan so so e ma gbake be wona ya me pale ndeke ya de nya de black aba nya je go me ne ga me angba ba le mi wa nya do ape ngbo na eji be na ape do do ni ndeke ye nya be mi ano do gbese gbegbe alebele ko wa gba no na mi nu pe nene a ke ndeke ya de nya to na ma be na ape ro agbegbon ke be na mia ro la me 5 ke be na mia don tifa ke be na mia ke wa ndeke ya mia de bla mia ge lo re ni aji mia de ku ne be promi ne tone mausion patato abena ape pare ni ape ha ke bela na milende kan ya betanya le ni tatiko na chiko tasi habia nya trova ne we plinya maga khosabana na makomano hafia kuo ne we plinya maga khosabana na makomano Hafia kuo Mauwe na nyiha Mauwe na wuha Daka na betonya kwe manyo Hafia vu Mauwe na nyiha Mauwe na wuha Bata wabona da shile nunyako
Bova mi da pena reni ado ebe hadia tam kamrezi bena haya do jona mi nya ko jira gonle mi a mi se go me kitokitura nyanto mi ade be me ne o gba cha ke kudo egbere ocha mi na se gbogbo to alenti kwa ape komido na reni ande ke ya mi a genro nu papla me sibele ki nyanto mi nene a emu papla nya me ye wona me kwale ande ke ya de ni mi ma didi afona nu po asugbon wa mi a genro amedo ku jajira do be ona me. Amedo kicharo do na me ya tata simbi de biso so le bonye be ya ba pero mianti ya ba plan me ba se ndo gome so alo me ya ke mo ama so bia so na zerikari e ba yeji na yo ndeke be ke roma egbe ya o de gentleman o yo enya de wa group bia me ha mi gana ya be o mo gentleman alo gentleman yo matin wa enu to le be to me bana alo le ko Fique mille et nous les trois quoi et nous avons qu'à on a d'apena disponible d'apena à mes sœurs qui est hot body à mes sœurs qui n'est une masse alors nous les nous à autona l'omia mais d'apena on voit toi les deux bonnes après ton égard il tole d'aller les 5 ans les deux bonnes il n'y a que moi et les maçons les pour les deux après alors les deux bonnes ton et ton à Bible abi bleu ame ko mi anto nya décider on be abi bleu nyade no na gomene kwa wa abi bleu me gbe ya no pa jaba ba wa abi bleu ya ke da jonye ya e ni bleu pe yo nyale po pande ke ya le ko ja so namine amelo ke enyo disponible para mdakpena mi mdakpena egbe ba me doki jajarwa ma ile keko no no mitata mja no eti o bua mi apobe ne mi po dada ga bitagbo alo mi po tagbo nya mi apobe mi to asi de nya bitagbo ti dode dada ga dabe po won da ya ke mi po nde ku ne mi ate to nwe do me vi mo ni profiter masa o mi sizereka titupelu kono miko dadaga ele daya eda ele voile kebeda milatin aba troda dogu enti blombe no poda mba blombe eda kopua eji koye ya no nuke ye eda wala le so kaka kebe po no ebe le so roba bi tipe alo roba bia ko so le kwa evo dadaga nto etroasi ni kare di bele ko kele ne wa mi bole kemlea leke mi de amere pe ma be munyo eye gba so wa e akekpoto a eso acha le gome nyama ga te tro ko ebe na e wacha ma te tro so e ba gome leke ma gba tro so dare edaya aju kekeke pa edaya kebe wa mi aso e so tro do atro e kekeke pa ne ataya tro le ya ni la gba te tro so le ne ataya via mu lo mi jo kekeke po mi so pini so le daga agba tro agbaya wako edake ntom le klo ma klo ko bina mi anto ko la jaina enuke mi wode mi abeta edaya be wode taifia entom nya be la kete tro eleke boame kalejina ni be ne mi anto mi be mi abeta gboni nwa elanyo nene ke dada galati ade shushu ke be solida atatida tada se vintoa afro mananga ya ke be wa voto wa nene ke to bobe tisaja mate so pareti vi male beke kwa elana benu ko nku melatro elana mo olatin ale apareka alo olatin ale apareka alo olatin aso eva di kwa aso pini o so le kwa elana be to bobe dareka matia me epi mati o to elana tro egasia game enti mi le na kuna mi disbelu kwa be mi woda mi gba mo ko be ekeda wola gbe wona wona tana ewa ene wo consider de ka oyo na nkode na taya bide yibore ti pento wa yeno so coup d'état evo zozo ko la chita me na tato coup de demi ne no ba de hale ke ya no le fun la fuju ta fla chemi ba bebe o go be zozo we ga mi le ATM no ku ano ke mi aja baba ne mi woda mi ato mi ano so aye ano to asi opoda awoda daga toya alo otonda ai wose de kincha mfion aso do susu me pobe ne da de gbele tane aye to la te to asile de da ke yewa nti nyen kare be la vati ami alo lati papa le aho la nte fia de po em jo volo
ale ke be gensan de ko mjo voe po tenwe de nto nyen pa pipi me over mnyabe nkuni me trovide ne o ta go boa allo ni ma bele o ya fi aye mblo na bina amelete ko la no nke mi to wa mi to ye ko wa to nke mi to wa jimle amelete wo lo ka lo ba gene mi to wa mi to daga nke champion de ke ame mama ko display ko la wa abe tata sigli oya keti nya ko ogun fi ajoje na ndo a ogun ne zande ya gba ya trove di ke ngbon na di kolan bi ti pe abenya mi ru no glen ka ba se de jour ke kolan bi ti pe la gen le tana mesi ame nu ka jo ni so e ko e ngba be na ma to mo ame fi de ko mu di saya si me ko si o kolan bi ti pe ne ke mu le ke gba be do asi ame a ni matériel na ibo to ajo va canale mi e de le rose acha bleu de chanle voro ba biti pe eho kolan biti pe wa ma de kuna ni ato no to no pata be na le mu de kuku gare na mi le di be na mi ja ma ni zame ye da lo bole tana mi di be na ba je ne mi wa ye mi la chonwa ke mi gbe fun la ba ji mi gbe club mi to de yi kwa kolan biti pe ale gen ti pe e de le ke e mo mu na ni ye agbanya ele na zozo pa ndana mi ajo mi apo e gbo se de ke da la gba mi atro asi e ne da ya alcohol ni no mi asi mi aso no tutu da me alwa no kule me to chapa e la kule ko so se ju apo puis e bo ye america mi de kri no be na me se show do ta ile motif na mo ko lo do pa ya le ko yo akite tasi bi iji fe ko lo ye wan de ka ya mi pa so mi tutu kri mi pa so pe de mi no nti e ni nya be tagbo ento mi ni mi be tagbo e huena me ni be mi o da de ka e ke be lo un mois mi ento me pon ke be na nada la va klo gare mo amero papa ba de na to bu ade o to le ho me be na no mi tu da e pe o ma ba wa bu e no wa je lo ni da de ji ko no ku e aye wa pa ngba fa ni na mi ne o ke wa nkaro ji be na ameko ke o le ma pa ke be o na boy bia mi sendele me nya ke mi awa loju bi na banyolo mi da pe ke wa egbebe me do bi je ro be wona cha ya nya se ha gbere ke ne me so no ye di ya ke bi la se de ke ya eso mi ato ya fofo ki me san gbo ki me san san po kaka po be Africa babade Africa yako nya se Africa yako be hade ne me so no ye egbebe wona chi. Le sang de la mort coule partout en Afrique. Soyons réceptacles des déchets toxiques. Acceptons les essais nucléaires, détruisons, vendons-le toutes nos forêts. La nature va nous parler un jour. Continuons le détournement de deniers publics. Endettons-nous, toujours. Ne divorçons jamais avec Madame Corruption. Continuons nos coups bas, coups de tas, coups d'éclat. Exterminons-nous, entretuons-nous, c'est bien. Refusons nos dieux, refoulons nos rites. Renions nos langues, car elles sont trop barbares. Un gentil petit conseil, faisons toujours des autres nos beaux émissaires. C'est la faute au système, c'est la faute au blanc, c'est la faute au jaune, c'est la faute au vert. Mao nous 5-14 s'est couché, il s'est bouché les oreilles. L'ange Gabriel viendra du ciel nous sauver. Le Christ lui-même ne descendra pour un autre sacrifice, mon sacré Christ. Parce que nous avons oublié que les vrais bourreaux de l'Afrique, c'est nous. C'est pourquoi moi je dis toujours que c'est moi. Nielo, bomoué. Nielo, 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 Colonel Gouraud,
c'est bien moi qui t'ai livré à Mani Samori Touré. Qui d'autre aurait pu te livrer Patrice Lumumba? J'ai livré Kwame Nkrumah. J'ai livré Diallo Teli. J'ai fait emprisonner Koudou Laurent Gbagbo. J'ai fait emprisonner Blé Goudé Niamey. J'ai tué Oumobé. J'ai livré le roi Bérancé. J'ai livré Victor Biakaboda. Nyeu Sylvanus Olympia Tchala. J'ai tué Muammar Kadhafi. J'ai fermé la bouche à Thomas Sankara. Nyelo Aubusulu Mabatuno Wasewaya. Yukulu Wasumu Mama Afrika Wande Wasulu Waselahana. Yukulu Usumu Abatu Usulu Mawati Mu Afrika Yako Afrika Babari Afrika Babari Wasuanga. Yukulu Mama Afrika. Yukulu Usumu Wanumwa. Yuwade Mama Afrika Wasulu Muwata. Akamuwata. Yukulu Usuma. Yuwama Afrika Yako. Enyo mi da pena king men san do be ha be no yata e do be na mi akpo mi be no pe ogbo mi be kokoli o enu pe blog ko ko kamia mi akpo egbo kan ji be enu mo ye mi akpo ji be ya gbo na mi to ye be e ha ya ke be ji ami kwa ne amesi ameso e bide so e ba ho me a e la nyo si be de ke mi le we fi fini ni a to be to go propre chaque premier samedi du mois amole kudu e jira mo kwa me no we vivi kwa kan ji be na kokoli o chama vivi ye mu subo chala azon wedelo kewa mi do akehna ehaya eyela kromi minagelo mojake de bebe wono mojake de bebe wono me ye mi gendo ndeken avoya e sibile ki bianta mi ne a Basil so gbere gboni o be ya gbade mojake kudomi ya gbana mi akonu ya gbana bina mi apojijo le ndeken ya Basil poison yo como tá o fola leio o do bawade o quero o de no bobo que caleti o ndeken ya o nyabe no ye bebo kwa ni ma place bo yo e gele bo yo aí de uma do grana de quando colo na barra como tá para do grana televisão para casa do grana você me tem assim quoi então eu dá me do assim então eu nem me agora né amo eu mora com está agora me mora com está agora na do grana amo eu aniversário então vai anteciper bato aniversário cada bana mo godo mbona bo sami didi a va e mau webo mo lo bo chamo tá quando moro ma gota bo fosse sem de quoi pelo me gba no ya de não do mu je o jere kaje mi re ke pa no nya de e bo ndu le amo gba bre ok mas gba bre mas tá pelo no bo chamo e ti mo ko tá pa mo la gota bre fon ko kwa ma ma de mo amer ko nya bo glo mo lo bo to ba re o yo me den kwa yo mo da kwa mi eje mi ado di ko sa mi na mo di ko sa le bo mo ka ni o bra ko bo ko ke se ade ni asa e ma ba jam lu le ga ka ma di kwa na profiter ma do di ko sa mi no do gâteau to bo ni o mo re synthétisé e ma ni ko ate drafu Cameroun no mo ni ne le bu bo d'accord si bele ke lu da pro ba ko me ha to china ba to de Grèce do da mo ne biro pa kwa do ha do ra ke kwa ni ko ni to so gari no jama to na di za ni do na fofo no to le ka da ko na oh problem to o mo to na ba de no nyuwa se ko o ye ko ya ni nyuwa ko de na to na ni ma ba no be Basil po ka fi ki mo ve de mo to wa o ni ma ba blo re o bo de to na ni abayo o ba de to na mo bu o gbe parce que le pa mo ba yi nje ni me de to na o gbe na yo nje me de to na kwa mi da bra nu bo do to e nji ba gba mi akugu do Augustin Uchi non to Augustin o mo ni to ba kele be tinu tata si ba fi mo blo yo o to dara ya eso to aja mi
Toda. Então de cada um ti do. Minha bena rada olha minha sio. Ye ma ba blu. O sa tele toda ene sadaje. Allo? Ene sadaje ba ko lo ke. O to ji no da ho ma ro. O bo no kwa di bezani ma ko mo. Mo na le no nya ma na nya. Ja ba no to. Ja ba la ko desi. Kwa agloba Tino allo Augustino a o mo comme de allo o mo comme bon de voilà une truc le na de so ma pa di un tout là non total na de so ma pa go e jo me ton commande ma ka me ton commande bon nya po ti la de so ha non ka Me cambia se no. Tu ne Vicky Malemo ya favor you know. A favor. Nyawanyu. Como agora Augustin ou Augustino, Agustino, a Chanqua, o Yamake, o Motilena, o Tutu, já nesse belo onde viemos, mas já já tudo muito alto, já pediu. Ele com Parce qu'on avait l'imprévisible. Le balance a dit que Banyamike non a honte de support. Banyamike non, Canada Lugoji, et Bani Amake, le Dor Mapadia, Janavu. Dormir, ni Banyamike me bina de chão, como dia minha dormir, de novo. Lo wana não acho bom O de la dormir. Tu la dormir femme. Olha o meu Augustin olha. Ouais, tu me signes que na com. Je vais la faire. Dis je son Augustin comme quoi. Le ma mia chopé. Je fais. Tu chopé quoi? Banyamike me bina de, Banyamike non a habo non, tiens la taxi, ne fi que tu chon là, tu na di chopana. Bref, comme tu dois me dire là, le Augustin, ça va la. O meu Augustin. Tu ton quoi la fille. Oh, meu Augustin. É que dona Dio eu só, é que dona Dio. Benata, me retirer. You go be careful. You go be careful. You go be careful. Como agora le ema sistema ma pa dia anya American ona. O ba no le cha. Wo mo jina no na to mo do. Nya agbo no dia. Ba to mo do jamani. Gan le nya si je se no no no. Ta fla che bi choke no meji. O de o su ame voe. Mo to no. Ko kwa nya American agbere mo no na la gbagbe. So yo. Kwa ne mo lo pupu anya American le na bu de mu ko cho le bele won chi. O won le won na chi to to ba lo bele le de kwa. Ko no no do bele le ma de na si mana mo so na ni de. Depois da fête, quoi, nous sommes à Augustin, Augustine, Tino, Luntile, matin quoi. D'après là, du besoin de blues, le cas comme pas de du besoin de non. Depois da fête. Yo, oh ouais non, quand il veut Augustin, Augustine, Tino, allo, o Gugu. Et j'allais. Elle est. Oh beta, mais toi tu besoin de now. Et non, bon, il y a une dîme à faire non, tata musique. Mon bon, on a des gens qui m'ont dit que tu peux faire. Il y a foufou, pas premier tata, il y a un bon nom, il y a l'eau, bâtir, il y a un tata va, il y a un coup de musique. Il y a un bout de son gars, il y a un peu. Ah, il y a un peu foufou, il y a un peu quoi sur le tam. Au que vous le comprenez, bleu, si vous bleu vient pas. Me tiens bah quoi. Bleu vient, on y a coco le comme mais c'est ça. Oh, mais t'es à coco le jour, et tu me le bosses comme une coco. Comme ça me me bon non, il y a l'eau. Non, bon, il y a un côté moi, il y a bon, il y a manière. OK. What est mieux? Oh, ouais. Tu connais vie de matin quoi quoi. L'amour fait l'impossible. Madame, bon, c'est vrai que le Jésus-Christ ça on a l'impossible. Quoi, maintenant quand il vient pas non tata voler attends, il y a première fois mal que là c'est bien. Maman, ma gros mais là t'as pas mon fantôme. Parce que on a qui va se négliger, va négliger le coup. Avant on a si beaucoup de coup. Après toi ma bonne femme. On va te faire ça. Après les autres jouer. Et moi t'as non ton budget faire comme choquer ya quoi. Femme. Non d'accord là nous dit. Ça va bien. Vas-y, yo, apero kaka. Wa no so keke wa no. Oh, sinon. Parce que baba keke ji ano dia shio. Oh, nous ma jassi. Mbele mo choka ko mo le comme bla ni terminer phrase ni. On terminer phrase donc mais ça va terminer à sa manière. Non, mais ça me termine à sa manière, c'est pas ma version de faire. C'est ta version. Parce que on colle no basile télé 47 quoi on y a. Mo sen ko ba ko mo choka ya ko mo do me ha. Quoi? Vas-y,
la quoi gaga. Nya kere vidéo mo sere ka. Ko nya to no vidéo ta flacher le global mo do na ko na ko me gana vidéo mo do mo ya wa le ge bo ge ma ko le ko. Se wala fiti. O glo ta boto ja ba glo. Ti boto. O ni mo gba ko. Ti fa. Comme gbe ni. O ba de. Ye ma o ba de bi pe bi na mi to ya. O to bi pe bi na ni. Anu pa do na mi. Ok, nous non me t'attends vraiment. Ta place elle est vous bon. Mais toi merci. Moi pour suba, mais venez ma ta vidéo va ba me dire que mais quoi ne me pas bien travailler. De faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, des produits pour se décaper la peau ou pour faire grossir les seins et les fesses. Avec les femmes, les recettes pour séduire, il y en a toujours. Comme ce phénomène des fesses artificielles. Une solution plus pratique, plus rapide et moins nocive pour avoir des rondeurs. Il faut juste se rendre sur les différents marchés du district d'Abidjan pour acquérir le chef-d'œuvre. Ça, c'est mieux que les comprimés. Parce que les comprimés donnent des insuffisances rénales. On appelle ça bobraba pour augmenter les fesses. Il y a d'autres aussi, il y a bassin et puis il y a des fesses. Donc, elles veulent augmenter, elles peuvent acheter aussi. En un clic, il est désormais possible d'avoir des fesses et des bassins bien rebondis et le volume souhaité. Démonstration avec cette vendeuse. Ces faux fessiers pour arrondir le poissurier sont faits de culottes rembourrées avec de la laine ou de la mousse. Il y en a de toutes les tailles. Un business juteux. Ça marche très bien. Les femmes commandent ça beaucoup. On envoie ça ne dure pas. Elles reviennent à leurs camarades pour commander. Il y a un fournisseur qui vient nous livrer. D'autres quittent en France, d'autres quittent en Chine. Bon, ça, on fait à 12 000 à débattre. Donc, elles peuvent avoir ça dans des prix 10 000 ou bien 8 000. On prend ça avec des gens qui quittent en Europe avec. Avoir des fesses galbées avec de faux fessiers, effet de mode ou pas, les adeptes ont chacun toute une bonne raison. Les fausses fesses, ce n'est pas forcément pour avoir les fesses. Il y a des tenues qu'on porte qui ne sont pas adéquates. Soit il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas de fortes cuisses. Donc il y a des filles qui portent ça pour que la tenue descende bien. Il y a des filles aussi qui ont de fortes cuisses, qui n'ont pas de fesses. Donc elles portent ça pour que la tenue soit bien. Je suis intéressée. Il y a fesses, mais ma forme n'est pas trop ça. Donc je vais prendre pour augmenter un peu. Je veux que ma forme sorte. Pour être sexy, pour être attirante, pour être belle, pour être bien en forme. Comme les hommes de maintenant, les filles en forme là, donc j'aimerais bien prendre ça et puis être en forme. Aucun sacrifice n'est de trop pour les femmes quand il s'agit de séduire. Aux fesses artificielles s'ajoutent des gaines fessiers et des seins artificiels. Cette gaine, ça aide les fesses tomber pour soulever. Et puis, ça aplatit les ventres aussi. Les femmes qui ont le gros ventre, ça leur permet de s'habiller en sexy. Ça peut augmenter les seins, comme si tu veux porter les habits décolletés aussi là. Tu as porté. Ça t'aide de soulever les seins. C'est mou. Des fesses artificielles, de faux bassins, de faux seins, des accessoires subtils pour se rendre belle. Tout un arsenal de beauté pour attirer le regard. Et ça marche. Mais attention à ce faux physique. Maintenant que si tu portes, bon, si ton gars t'appelle, bon, allons-y au lit. Arrivé là-bas, tu enlèves, ça décourage le mari. C'est pas joli à voir. Ça peut donner une nouvelle forme à la femme, mais si je découvre cela en chambre, bon, je serais déçu parce que je me dis qu'elle cache sa vraie valeur. Faux seins, des fausses fesses, on entend parler, mais il n'a pas encore été victime ni mon entourage. Le jour ça va m'arriver, en tout cas tel que je me connais, il serait très en colère et puis si c'était à l'hôtel, il sait qu'il va la laisser là-bas pour rentrer chez moi tranquillement. J'ai des amis qui ont été trompés, il a dragué la fille là. Maintenant, arrivé à la maison là, il a trouvé que non, la fille là, elle a porté chiffon, là-bas, pour augmenter ses fesses là. Maintenant, et puis elle avait porté sein aussi, silicone là, pour augmenter ses seins. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, moi, mes amis là, ils disent non, il ne veut pas go qui ont fesses, avec gros seins. Ce phénomène des accessoires de mode pour avoir des rondeurs ne serait pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle tendance dans les capitales africaines, entre autres Bamako et Ouagadougou. Derrière des fessiers sexy peut se cacher de la laine ou de la mousse. Comme quoi, toutes leurs rondeurs ne sont pas naturelles. Avant, le phénomène était culturel.
Chez le peuple akan, par exemple, les femmes attachaient plusieurs pailles pour se faire des rondeurs à l'occasion des cérémonies. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. C'est la beauté du faux. Parce que du matin globé, mais ça me pouvait chercher. Ça me pouvait dire, donc à me la quoi la baignonnaille. À me la quoi la baignonnaille. Il y a par exemple à partir de la drogue. Et il y a mon tour à voir. Même un tour me domine, je me dis, non, on va y manquer le pona. Mon tour me pona. Le parallèle, tu as ta fête. Non, tu as d'ailleurs, tu as d'ailleurs le domaine. Oh, Tonya! Yo, vas-y, après caca. Car tu veux bien, mi bakomuvide et d'autres journées, et mon jacket de bureau naïwa, oh, ni qui dynamique là, ou bien, il y a des mots jacket d'arrêt, il y a des tamons d'arrêt, et il y a comme, il y a d'autres journées avec Kama. Il y a quelques yodia, et Jibibia le blême, et Jibibia est bon, oh, ni so coupé, boy, un top, boy, n'a les photos, mais quoi, et voilà, un top, boy, n'a quoi, ah, mia kono mia to jona nya bentina to jona mia be klaw ne mawucha basi ba pe menti bina naten ayeji baje fiato baje gato yewa ke wa mi dakpe na bazi mi be ke ya mia se hagbede ke e hakemi na se a ele so bien obi chaque artiste et pour do kanea et wa me via odi e hayana ni souri à la vie et mi bronzande ya wa mi la akonu na gbe ya ke gbagbe achala konu na mi no fon ka se game o weleke e aye poe amokeke ojo e ko je ani nene po la no wa o cha konu na gbe ya ni don kusu enuke e don kusu zen aguje kware nyabe agbe won le konu na yi o cha tro konu ne ese ha gbe ya Approchez, approchez. Jacques Artiste. Master Chris on the beat. Il pleut, c'est l'orage dans ta vie. T'es malade, t'as tous les maux du monde. La terre sous tes pieds s'écroulant, à la maison ça brûlant. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. T'as pas pu retenir tes larmes, ça n'était trop, t'en pouvais plus. Souris à la vie te sourira. Souris à la vie te sourira. Maître Ndiélé, l'avocat au grand cœur. La vie te sourira. Souris à 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 la vie te sourira. Arrête de prendre la tête, arrête de souffrir. Tu veux prendre ton pied, arrête de courir. Distribue de l'amour et quelques sous-sourires. Et tu feras beaucoup de portes sous-sourires. C'est ton visage qui est le chemin. Regarde bien ton avenir et en tête demain. Demain se prépare depuis hier. Donc hier, souris pour éclairer demain. Fais comme Jacques Artiste et Cana, car on ne reçoit que ce qu'on donne. Karma. Quand tu souris pas, ton âme sœur ne sourit pas. Les enfants ne sourient pas, les amis aussi ne sourient pas. La vie, comme un miroir, te renvoie ton reflet. Souris à la vie, c'est le secret. Trouve des raisons de garder le sourire chaque jour que Dieu fait. Souris à la vie te sourira. 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 Je sais que c'est dur de sourire quand rien ne va, quand tout va de mal en pire. Mais s'il te plaît, garde le calme. À travers tes larmes, affronte tes problèmes, le sourire aux lèvres. Hey,
Madame Mabira Bonfo, très très fort. Souris, souris à la vie. Souris, souris à la vie. Souris, souris à la vie. Castas, souris, souris à la vie. Souris, souris à la vie. Christian, souris, souris à la vie. toujours serein. Pena ebe hajite odo hanwe ko sona mecha karo ti bina ha do diju na mi eye mi du ebedi mi hu afo medi ngleba isan bena me agu agbeje yo po don kusu azen bana kwa nya bena agbe ale ko nu na yi o jeje pa na ko nu ne nka nu ko mo le to nka nu ke lejo apeto mate gbo bena e la gbe ami mi ma tu yo ni la tu opo wa ke won le mi buisen re nya so e gbara tinti ye won wa mi da pe na e hajito yo e ha mi ya ye la pro mi age no e ha do me be no no be ona yo hado me be no be ona me mi va do ndeke ya voya e jijo be ni na mlena tata Sylvie gbare gbo ni be la pe mo ti mi do tuwa ni agba kaka e na me tata Sylvie o la ni no pe na o ja we do hado be no be ona me ge lo ya e gbe ma so be ya na e ge ale gbo yo ndape na me ti pe polo ndape na me sia me ke de pelomianti pe e bebe wana bate de fiato ba je gato c'est dit que o so gbe na me ne a e joga me be ni nam e ba ni bebe sesena ba ni sisi nyanam de jeke ya do a nya ya ke mi java alo nya ya ke ko mi gaje e gbe ya eni enya ke kan vi no pepe eni nya ke kan vitore pepe eni nya ke kan pomele pepe nu ke ti mbe nya ke kan pomele pepe ade ta flache no be ame trombe alo amede ngba le konji soso mere minene miti vitukwire aya fafa ba poje ebe nti la ba ko fafa nwe ke gbo mi ade blamia so ba dare e ho fafa mi ke gbo la video wa ame abe gbogbo mu china mu vona ke gbo fafa na ke gbo e o so na kwa o so ba e o bla na so jo no ta la che mu ke ti blonde ke be nya gba o mo ya na mi no mi tatari java e mo ati no mi tataba mi pono no mi tatare mi apo nya ke mi dila glon e me be ni nya le mi ale bu e mi aye di alore ko e gbo wa لو رايد تعاشر بشار ما يخون لو رايد تعاشر بشر ما يخون عوف الناس كلها وعاشر امك يا حيف الحيف يا يما وتموتين اصيح بصوت يما بعال صوتي اصيح وما تسمعين اصيح وما تسمعين يا يما مغربة لي وين ابدا نبكي يا يما لو اخوتي الف فدوى روح انا لامي ولك ويا هذا الفضل كله يعود يا هذا الفضل كله يعود ولك لامي ردت خالات عمات yo nega o pano ke kwa edike ya yo na be amlima ya de na fena be ma o de garo mi anglo na be mi ne so Yesu Kristo ni a de la pare ka ke ngbe
mi aso be prophet o be leke ni ajire chaka le ble nu le be kekele ni so sangara ni mi ablon be mawo de leke o mawo katata kwa ni ablon be ele do anye fia nya leke mo wo va hi amo yo nya leke gbaja wo chan aju ni munyo nkeke ta ne mi ko miano ya ke divenovi e be to bina e di be kaya ejo ekuvo kwa ke wonare ke ngbalo dokita o chanya be wonare pe eku evoe kaka no via chanya be no vi eku be ni avi echale fan e vino acha e vito acha dokita o chanya voama o be mko yo blona bina amimanya ya keva me amimanu ya kejoa miano ya ebe aode ye via o ma bled avo mo e via o ma soda re fafa ko e via o ma blombe o ne wole keleke o ao ke o ne na de ya fa e vi potia ya to baba ina e vi ye be ko de via e fa de via e ni kansen ma o ko be to mene miano apo nya ke bele egbeke bele so mene de via e yo vonia ave vi no kan de vi no na le blona de via be vi trobova enye no we leola e vinyembe nso agbegbobo do meola no vi o ke la gbiare e ba gbekebele e me kudola les gens mais tu tiens no via tiens la vidi e mo le ka ponya nka vi won le blanc e yemi anoya ke be fa de via e be di kele poa kudo be zozo kudo be vesuve be sesea e le do nko e le do la mena de via e yema u le ko gbe dodo la zereka de mi vi no mi te wona amole lo ta flache amole ke ne adire le wo kudo wa so do me wo préférer na be e fu ke le podoa me de via ni ku amole tata sona amole ke anu muwa wo préférer na bena ne direvia ni ma direvia ko revia ba gbe ba tie me ko bena ni kudo ya mo vie la ba no bia do me kachacha la banania ne via mba le kwa mu voa ke amoko na luko ke ni mba va me ne no be to bena ma uso agbegbobo ne do de lebe vi wa me mi ano ya wa no di kwa nko so fa do ability gomi o sodo agbelti o gomeleke wa ola soba do bota ma lo sodo carton kwa asoba carton me to baju kanado me c'est le que ni so la ba fo tete ni so mia dada re ka fo ville chevie fia nyao mia dada ya mu divi po le chevie fia ke ni dokita mu divi po bo wo so bi so ba dagbe le bota mia dada ya e fo vi bo o ke on ne be no e le pa gombe la fia le ke so ye Voi amigo baby. No can see me no ya maten blombe na au. Apena ma be horika warika kotona. Voi mi no ya be. O be brevi perdu là. Jésus on ko edasi ale potio va dire les cas que yebua. Ne mi a trova que mi a bo mi a toke e vio que sinoto que via de carro. De via do kaka bo e be ko au. Ye vi que bua, e vi que bua e fond e batro bonai. E de fio be ko. E nu que ni to. Ntina o ape hu ape gbogbo wa enina bebe fena la menti bebe fena la menti enina no kuto so wa memi ku so le ke mi la ho me doa le ke mi no na doa eye va nyina bebe ke nyo wa sena ga do me ne so ambale wa lo ni so ke so ambale wa ta enya bebe be mi vi no wa mi abe gbedodo ra esi ayi ne zanto no lezo ne de vi o fo le isukula to ko ni be ma o le ke vi no le da e ka be nya o to recreation wa le ko la no da o ah mbara le ko ke be le du da to gbo be ho ga nu ke be so ka so play alo blonya nwe le vi onti o ma gbo ko be na do hia e tata so ni ayi so nya lo asusi nyeta ma no profito e vi o de wa e po mi wona eye komi onata evito evino veveto vino game yaso nglombe vino wa ni we na vile mi aso no boy no jivi so ko sebe owo vi e wo so si bebe bon ye oni e wo be nko ano du nku le tra masile kele podome negba to be nega mi so over e bobo na podele ga e ayi nu godo gare mi e mi o de se na so ka sina mi aso de na yo so si le mi to mi e ye baba be e vi odi ta mi de buku tata so na nya wa deto la nya wa deto ye be de digbona
Mato bena coach Hervé, deke ya mato bena coach. Coach boy. E bronya de ke yo patron le bron deke ya e munya be nyatepe e ndo le ya amemanuye. E benare. Même kakaso podo me ke déjà le podo me no chane. E wela no pomo pone. Ano bronya one. O no va toari. O ja isuru. O la trozu docteur no va toari. O la olekelo. Déjà laissé. Elle essaie, on y peut me laisser, elle essaie. Il y a une coquille qui voulait blondir. On va les javani. Alors, on est déjà tout. Mais les déquets vont. Pour nous, déjà, le comportement, on les nous. Et même nous, on les nous. Donc là, il y a dit, oh, on dit, oh, t'as pas beaucoup, et toi, t'as pas beaucoup, et pour chanson. Et les quelqu'un doit m'écouter, mais la journée. Ah, oh, il a que me déjà malani. Et moi, il y a un peu de yalon, mais bon, on va laisser les filles. Avant, on a dit, pour la bâche. Ah, pour nous. Olha Cynthia opunutuni unya obuna tukara mba tukara kosia no ale anono sage lo et vinoué lo nyiro elle est dans le voix elle subconscient elle sait wa emi yo keke ma réalité muni est beau muni vodu bende ke ko mais c'est une réalité nya tepe beni nya so monter do me le nya be vieux nya bora benade agbo no no o ma toma. Bata si linda pe no ndeke ya kaka ape ne masope ya enya ya mi so le ke do nya eso mi la gba fa yeti agbale ebe apa bubu akora be dare le mi ato do mi ano be asen kaka me so kude wa viotia le ke be yinado le ke be yinado le ke kase ke mi ate eyewa ne mi avio so nyava le ke so vi feme ne mi divi Beni bébé via de l'équemia mais bien avec bon ça l'homme bien même pour yinado les dévies moi bas beti et so amila ba e ba pali bon atro do ku edina lube lekeye mi prona mi avidu waso be vi femia nene dévies wala tesi besina broji yo ba no be via e wona no si beto alo e to amenwe beni o koleke garo me ke munyina nene wa dévies o ko ba zo dévies to ba tro plana gbenwe a bebu bo kele kemina woye banwa mimnye wo vitukui kemina lo vitukui kemia amega wo kele pomia me so le pelo miantia c'est le ke coach mbado gbe no ke amolele honumi le so ke onya so le pemia e pomila te va makudo mi vo mi le gbale na mi be e ke gbale mi acha mi asire mi gbe yo mi po mi alo mi gere mi anti de télévision quoi quand c'est le no ba ke be wona ya me kwari mi la me kudo di pe no polo mi ave expérience alo nu ke mi acha mi nya me bate apede amenenti de afide nya kare di be nyema blombe mi de potane do enya ya egogolo ekeke ke mi la no je mi la no ken bi ata Sylvie apede di pe no polo nda pe na mi nkalo di be na enya ke mi dade ya me plesan va ibe amli manya enya gande beni bena la so video kodo me kalabaji oji voye chanya puya yo to la baso nu baso ble le nebe noa e de fi ko le ble nebe noa ya on to le ble ko re de vi wanyo so a e we ja dui ne ble cha e we ja ara ma se po kasea kafla yenti ya mi be vi wa mi cha papa ni nya trasi le wanti de keke o gbagbe lo de keke pa ni ro cha nya to ni ne cha gba mi trasi le wanti ne solu bato sweme na milo enyo magbombe na eya yela do alotena egbebe mu abakebe wona do apele nyame ko pata ono mianti so ndeken e gandra ku fame ke kakavalo kapopo ya me ke wa e sobe mukela ke ya ame mbebe ye bela gbani ni na gba no tu be wona ya me ko wona mi basi ni akbe kaka mubuye bakeja nyagaje nyapa bolo jifa mo wo jilo afamo plebumo keke ple kate kemo mele ple ayama bumo nyele mya pese mi janji inalo na plomi dedie na plomi ba fafade nubuye bakeya nyaga biono khame Vovovo, tu peux pas nous cacasia nous l'omau. Signora na tua nami, si so kumya na tua nami. Nena de badale menami, le nusiano si mia bio merde. Signora na tua nami, si so kumya na tua nami. Nena de badale menami, maugan.
paquet domi, niele clotila pedonao.